नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आमे समस्ते मनर शांति पाई घरे पूजा करि थाउ। ता सहित अनेक पूजा पर्वाणी रे घरे दीप जालिबा यह सनातन धर्मर एक प्राधान्य कार्य अटे। आपण माने मध्य अनेक पूजा पर्वाणी रे निज घरे दीप जालुथिबे एवं प्रत्येक दिन मध्य संध्या समय रे एवं सकाळे दीप जालुथिबे। कौन दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती कि आपण जेतेबेले दीप जालुछंती सेही दीपरे एही चारोटी जिनिस को पकाई करी जाली देबा द्वारा आपणकर वर्ष वर्षर धनजनित समस्या दूर हेबा सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जीव। ता सहित जो माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती सेमानंकु एक मास मध्यरे समस्त ऋणरू मुक्ति मिली जीव। जदि परिवार रे अशांति कलह एपरी देखा जाउथिला तेबे से सब मध्य दूर होई जीव एवं नकारात्मक शक्ति दूर होई घर को सकारात्मक शक्तिर संचार हेब। दर्शक बंधु प्रत्येक समस्या पई अलग अलग उपाय रहिछि, सेथिपई आपण माने दीप जालिबा समय रे दीपरे पकाई दियंतु एही चारोटी जिनिस। तापरे आपण माने निजे ही चमत्कार देखिबा पई लागिबे। तेबे एही कथारे केते सत्यता अछि सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जेउ सब उपाय को मु आपण माननको बताउची आपण माने थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु, देखिबे यार चमत्कारी फायदा द्वारा आपण माने निज जीवन रे बहुत उन्नति करिवे। दर्शक बंधु एथिरे आपणकर बहुत सारा टंका खर्च हेब नाही, बरं आपण माने ए उपायटी करिबा द्वारा आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जीव। जेमिति कि आपणकर अलग अलग समस्या पई आपण एही उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। दर्शक बंधु प्रत्येक मनुष्यर अलग अलग समस्या रही थाए, किंतु एही धनजनित समस्या प्रत्येक लोक मानकर घरे घरे रही थाए। सेथिपई आज जे उपायटी मु आपण माननको बताउची सेही उपायटी को जे कोनोसी भी व्यक्ति निजर धनजनित समस्यारू मुक्ति पाइबा पई करि परिबो। आपण माने तो निज पूजा घरे प्रत्येक दिन दीप जालुथिबे, सेही दीपरे ही आपण माने एही चारोटी जिनिस पकाई जाली दियंतु। तेबे दर्शक बंधु से जिनिस कौन यह जानिबा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एबे दर्शक बंधु प्रथमे आपण माने जानि रखंतु जे पूजार दीप आपण माने किपरि व्यवहार करिवे। कौन आपण माने पूजार दीप को बारंबार व्यवहार करि सारिबा परे फिंगी देउछंती कि? कौन आपण माने मध्य एपरि भूल करूछंती कि? आपण मानको लागुची माटीर दीप को पूजा करि सारिबा परे ताहाकु फिंगी देबा ठीक हेबो, किंबा आपण माने जे पितल दीपटी को आपणक घरे प्रज्वलन करूछंती ताहा बहुत दिन परे आपण माने ताकु बदलाई देउछंती कि? तेबे जदि आपण माने भी एपरि करूछंती तेबे भिडियोटी खास आपण मानक पई। जदि भी आपण माने एपरि लोकंकु देखिचंती जे माने एमिति भूल करूछंती सेमानंको गोटिए शेयर करंतु। प्रत्येक लोक मानक मनरे एमिति भावना रही थाए, आमे जेतेबेले बारंबार सेही दीपटी को व्यवहार करिताउ ताहा आउ पूजा पई योग्य होई न थाए। तेबे जदि आपण मानक मनरे भी एपरि भावना आसुथाए तेबे भिडियोटी को बहुत ध्यान सहकारे देखंतु। आपण माने जे दीपटी को व्यवहार करूछंती ताहा बारंबार जलिबा द्वारा सेही दीपरे बहुत सकारात्मक शक्ति भरी होई रही थाए। दर्शक बंधु माटी दीप को आपण माने जेते पुरुणा करी व्यवहार करिवे तेबे आपणक घर उपरे समस्त देवादेवींकर आशीर्वाद बनी रही थाए। जेमिति कि आपण माने मां वृंदावती निकटरे संध्या समय रे दीप जालुथिबे एवं आपण माने कौन करुथिबे ना जेतेबेले सेही दीपटी कला पड़ी जीव आपणक मनरे भावना आसीब जे एही दीपटी तो कला होई गलानी, एहाको फिंगी देई नूतन दीपटीए लगाई देबा पई। तेबे जदि आपण माने एपरि करूछंती तेबे एहा जमारू हेले भल कथा नुहे।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ଲଗାଇଥାଉ, ସେହି ଦୀପଟି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ତାହା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଦୀପଟି ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର କହି ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୀପଟି ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯଦି କଳା ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଧୋଇକରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ନ ଧୋଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ସେମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଧୋଇକରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପିତ୍ତଳ ଦୀପ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ନୂତନ ଦୀପଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେହି ପୁରୁଣା ଦୀପଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଯଦି ସେହି ଅତିଥିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦୀପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଉଥିବ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହାକୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଦୀପଟି ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହାକୁ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପଟି ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ସେତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ସ୍ୱଭାବ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ପ୍ରକୃତିର ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୀପଟି ରହିଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପିତାମ୍ବରୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଜଳଟିକୁ ତାର ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଦେଖିବେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଭଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉନ୍ନତି କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରୁଟିଏ ସେହି ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ପକାଇ କରି ଜାଳିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ କରାଇବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଉଥିବେ। ଯେପରିକି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ପଇସାକୁ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୋରିଷକୁ ପକାଇ କରି ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦୀପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୋରିଷକୁ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଅଳେଇଚ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
निज पूजा घरे गोटे घीर दीप आपण माने अलगा जालंतु एवं से दीपटीर मुख को आपण उत्तर दिग को रखिबे। से दीपरे गोटे अलैच एवं 2टी लवंग पकाई प्रत्येक दिन जालिबा आरंभ करि दियंतु। देखिबे 1 मास मध्यरे आपणकर धनजनित समस्या दूर होई आपणक घर को धनर आगमन हेब। एबे तृतीय उपाय, जदि आपण माने शत्रुजनित पीड़ारे चिंतित अछंती, गुप्त शत्रुंक द्वारा जदि आपण माने आक्रांत हेउचंती, तेबे हनुमानक मंदिर रे सोरिष तेलर दीप शनिवार एवं मंगलवार दिन जालिबा आरंभ करि दियंतु। जो शत्रु आपणको दुख देउची कष्ट देउची सेही शत्रुर नाम नेई हनुमानक मंदिर रे मंगलवार एवं शनिवार दिन सोरिष तेलर दीपटीए निश्चय लगाई करी देखंतु। किछि दिन मध्यरे से आपणक रास्तारू हटी जीव एवं आपणकर कौनसी भी क्षति करि परिबो नाही। जदि भी आपणक घरे नकारात्मक शक्ति भरी होई रहीची, आपणको लागुची जे आपणक घरर उन्नति हेउ नाही, तेबे सेही समय रे आपण माने कोन करिबे? तेबे आपण माने एही उपायटी को प्रत्येक शनिवार को शनिवार एपरी रेगुलार करिबार अछि। तेबे 2टी कर्पूर, 2टी अलैच, 2टी लवंग एवं गोटिए तेजपत्र ए समस्त जिनिष को गोटिए दीपरे पकाई जाली दियंतु। जदि आपण माने चाहिबे तेबे सेथिरे किछि घी मध्य पकाई पारिबे। तेबे आपण माने मध्य एपरी जालिबा आरंभ करि दियंतु। प्रत्येक शनिवार को शनिवार एही उपायटी आपणको करिबार अछि। एहाको जालिबा परे आपणक घरर समस्त दिगरे एहाको बुलाई आनिबे एवं ताहाको बुलाई करी निजर मुख्य द्वार जाई नेबे। जेतेबेले ताहा संपूर्ण जलिजीव सेही पाउंसटी को आपणक मुख्य द्वारर बाहर को फिंगी देबे एवं ता परदिन आपण माने चपल पिंधि करी सेही पाउंस को झाड़ू लगाइबे, जेपरी आपणक पादरे ताहा न लागिब। तेबे आपण माने निज जीवन रे एहाको थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। दर्शक बंधु, कौन आपण माने भी दीपर सलिता को फिंगी देउचंती कि जो दीपटी आपण प्रज्वलन करुचंती ताहा जदि अधा जली करी रही जाउची, तेबे सेही सलिता को कौन आपण माने फिंगी देउचंती? दर्शक बंधु, जदि आपण माने जानि नाहंती जे पोड़ीथिबा दीपर सलिता को कौन करिबे, तेबे एही भिडियोटी शेष हेबा परे मु आपण मानक निमंते सेही भिडियोटी को लगाई देबी। आपण माने सेही भिडियोटी को देखी सेही उपायटी को निश्चय करंतु, जहा द्वारा आपणकर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होई जिवो। दर्शक बंधु, जदि आपण माननको एही भिडियोटी भल लागिची, तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहूची, नमस्कार।